बंधु माने ओडिशार गोटे तहसिल भितरे जड़े युवक बहुत समय हब बसी कांदुथिला। ता सहित तार दुईटी बढ़िला भौणी थिले। से माने मध्य ता सहित मिसी कांदुथिले कारण से युवक जनक तार सबु जमीबाड़ी काहाकु बिक्री कर देथिला। आउ सेई कथा ताकु बेसी आघात देथिला। से ता हातर आंगुली रे लागिथिबा साही को बारंबार देखिबारे लागुथिला। ताकु देखिले एमिति लागुथिला जेमिति कि से तार सबु किछि हरै देइछि। तहसिल भितरे बसिबार तांकु सकाळु संध्या हो जाउछि। सेतेबेले जणे महिला ऑफिसर जी निजर ड्यूटी सारिबा परे निज घर को जिबा पई बाहरी थिले। तांक नजर सेठी कांदुथिबा तीन भाई भौणी उपरे पड़िला तो से तांको निज पाखको डाकिले आ तांक मामला को टिके गंभीर भाबरे बुझिबा पई चेष्टा कले। तापरे से सेमानको कहिले कि एमिति कर तुमे तीन जण तहसिल बाहरे मते देखा कर। बंधु माने तहसिल बाहरे रास्ता रे तांकर पुणी थरे सेई महिला ऑफिसर को सहित देखा हेउछि। आउ तापरे से तीन जण को महिला ऑफिसर निज गाड़ी भितरे बसैले और निज घर को नहीं गले। बंधु माने ये बहुत इंटरेस्टिंग आउ अद्भुत कहानी टीए। आसंतु जानिबा ई कहानीर सत ए वीडियो माध्यम रे। आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण समस्तंकु से पुराना अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को लाइक आउ शेयर करबा को आदो भूलिबेनी। सांग माने ए कहानीटी हेउछि ओडिशार कटक जिल्लार जणे युवक जहार ना हेउछि ओमकार। गोटे दिन सकाळु सकाळु गोटे ब्लैक कलर रो स्कॉर्पियो आसी तार घर सामने रे अटकी जाउछि। और से गाड़ी भितरु 4-5 जण लोक बाहर को बाहरिले। आ तापरे ओमकार को बाहर को डाकी निज गाड़ी भितरे बसैले कौन आपण समस्ते बुझी नियंतु जे ताको जबरदस्ती किडनैप करिनेले। पुणी तहसिल आड़ को गाड़ी बुलेबाकू लगिले। आउ तहसिल जिबा मात्रे ही वकील पाखरे से माने पहुंची गले जेउठी कि पूर्वरु ही ओमकार 4 गुंठ जमीर कागज पत्र रेडी होइथिला। केवल तार दस्तखत और टीप चिन्हर बाकी रहिथिला। बंधु माने से दस्तखत करि देउछि और टीप चिन्ह भी देई देउछि। तापरे आगे आगे वकील मझिरे ओमकार आउ तार पछरे से गुंडा बलशाली लोक माने रेजिस्ट्री कार्यालय आड़ को जाउथिले। सेइठारे जने चालाक आउ सिंसियर महिला ऑफिसर बसिथिले जहांकर ना होछि स्नेहा मिश्र। बंधु माने तांकर प्रकृत ना को ए कहानी रे गोपनीय रखा जाइछि। स्नेहा मिश्र जे के जने पीसीएस अधिकारी थिले जे बहुत चालाक स्वभाव थिले। तांकर बयस 28 रु 30 वर्ष बयस हेब। तांक टेबुल उपरे बहुत गुड़ाए फाइल रखा जाइथिला। एबे जेते बेले से मानकर सीरियल आसिले तो ओमकार को एका भीतर को डका गला। स्नेहा ओमकार आड़ को चाहिले आ कहिले कि कौन खबर तुमर ओमकार बाबू, आपण जमी काहेकि बिक्री करूछंती? तो ओमकार कहिला कि मैडम किछि असुविधा आउ खराब समय चली। स्नेहा कहिला कि मते टिके कहि परिबो कि तुम समस्या विषय रे? ओमकार कहिला कि मैडम 1000 प्रकार समस्या अछि आ केउ समस्या कहिबी आपनको? कौन जमी सब बिक्री करदेले तुमर सबु समस्या दूर होई जिवो? आउ कौन ए जमीर सबु पैसा तुमको मिली जाइछि? तो ओमकार कहिला कि हाँ मैडम मोर सबु पैसा मते मिली जाइछि, गोटे भी पैसा बाकी नाही। पुणी से मुह को टिके गंभीर भाव में देखिले तो तार आखिरे लुह भर्ती हो जाइथिला। मैडम ताको आखिरे इशारा करी पचारिले कि कौन हैला, कौन कथा अछि? बंधु माने से किछि भी कहि पारिला नाही। केवल तार आखिरु 2-4 टोपा लुह तले पड़ीगला। मैडम पचारिले कि जदि किछि कथा नाही ताहेले तुमे कांदुछ काहेकि? तापरे कहिला कि मैडम किछि भी कथा नाही, एमिति ही मो आखिरे लुह चली आसिला। तो मैडम भी कहिले हौ ठीक अछि, एबे तुमे बाहर को चली जाओ। तापरे जमी किणुथिबा लोकंकर ना डाकिले। बंधु माने से माने 4-5 जण लोक बाहर ठिया होइथिले। मैडम डाकिला परे सेमानक भितरु 2 जण लोक भितर को आसिले। मैडम सेमानक जेमिति ही देखिले बहुत भल भाबरे चिन्हि गले कारण से माने प्राय 2-3 मासरे किछि ना किछि जमी रेजिस्ट्री करिवा पई आसंती। विगत 6 मास भितरे आज तांकर 10 न हेले 11 थर जमी रेजिस्ट्री थिला।
ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ହିଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଉ ଆଜି କେତେ ଜମି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି? ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି, ମ୍ୟାଡାମ କେବଳ 4 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ସେଇ ଓମକାର ପାଖରେ ଥିଲା। ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ୟା ବ୍ୟତୀତ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, କଣ ଆପଣମାନେ ଜମିର ସବୁ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ କି, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ଜମିର ସବୁ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଛୁ। ତ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, କିଛି ପଇସା ବାକି କି ଉଧାର ରହିଯାଇନି ତ? ତୁମେମାନେ କେମିତି ଆଉ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଛ, ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ତ? ସେମାନେ କହିଲେ କି, ମ୍ୟାଡାମ, ଫାଇଦାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବହୁତ ପଇସା ତା ତରଫରୁ ବାହାରୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ସେ ଫାଇଲରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର କରି ସେ ଫାଇଲକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ବସିଥିଲେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଇଲକୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପକା ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଉଛି ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ମନେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ତହସିଲ ବାହାରକୁ ଆସି ମିଠା କିଣି ନିଜ ନିଜର ମୁହଁ ମିଠା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଓମକାର ଅଫିସ ବାହାରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିକି ହିକି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏବେ ତ ତାର ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଛି, ତାର ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବ ତ କେମିତି ଯିବ? ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ସବୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏମାନେ ଓମକାରର ସବୁ ଜମି ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଓମକାରର 2 ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ଏମାନେ ତ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଭାଇ ଘରକୁ କାହିଁକି ଫେରି ନାହାନ୍ତି? ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଛି, କାରଣ ଓମକାର 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇର ସବୁ ଜମି ନିଜ ନାଁରେ କରିବାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ତ ସେଇ 2 ଭଉଣୀ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଗାଡିରେ ଜବରଦସ୍ତି ବସେଇ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇର ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ତ ସେମାନେ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁରେ ବସି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଓମକାର ଗଛ ତଳେ ସେମିତି ହିଁ ବସି ରହି କିଛି ଭାବୁଥିଲା। ତ ଏଇ 2 ଭଉଣୀ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ତ ଓମକାର ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୋର ଜୋର କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। 2 ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ଏମିତି ଦେଖି ସେମାନେ ବି ସେଇଠାରେ ତା ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝେଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରେଇଲେ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ବି ଓମକାର ପାଖରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇ ସାରିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଅଫିସରେ ବି ବେଶୀ ଲୋକ ଆଉ ନଥିଲେ। ଯେ କେହି ବି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଥିଲେ କି ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ? ତ ସେଇ 2 ଭଉଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କହୁଥିଲେ କି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆମର କିଛି ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏଇଆ କହି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ କି ଇଏ ତ ଏବେ ଏଠାକାର ନୀତିଦିନିଆ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାର ଭଉଣୀ 2 ଜଣ କହିଲେ କି ଭାଇ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଓମକାର ଘରକୁ ଯିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ସେଇଠାରେ ବସିବାର କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ଆଉ ଏବେ ତହସିଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲେ ସ୍ନେହା ମିଶ୍ର, ସେ ନିଜ ଗାଡିରେ ବସି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସେଇ କଟକରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ଆଉ କଟକ ତହସିଲ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେ ସେଇଠାରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନଜର ଓମକାର ଉପରେ ପଡିଗଲା। ସେ ଦୂରରୁ ଓମକାରକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ କି ଗାଡିକୁ ଟିକେ ସାଇଡରେ ରଖ। ଡ୍ରାଇଭର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗାଡିକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିଦେଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ପିଲା ବସିଛି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକିକି ଆଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଡ୍ରାଇଭର ଓମକାର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଓମକାର ଡ୍ରାଇଭରର ପଛେ ପଛେ ଆଉ ତାର 2 ଭଉଣୀ ବି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରିଲେ କି
कौन हैला ओमकार, तुमे तुमर जागा सब बिक्री करी सारिबा परे एबे कांदुछ काहेकी? कौन हैला तुमर? कौन तुम सहित कौनसी जबरदस्ती कि बेईमानी ହେଇଛି? तो झियो दुई जण कहिले कि हाँ मैडम, आम भाई ठारू जेउ सबु जमीर दस्तखत निया जाइछि से सबु जबरदस्ती डरेई धमकेई दस्तखत निया जाइछि। एबे मैडम कहिले हौ ठीक अछि, तुमे तीन जण मते तहसील बाहरे आसी देखा कर, मो बाहरे तुम मानकर अपेक्षा करिछि। बंधु माने एबे मैडम निज ड्राइवर को कहिले कि गाड़ी को ऑफिस रो आधा किलोमीटर दूर रे अटकाइब। ड्राइवर एमिति ही कला। आ किछि समय भितरे से माने तीन जण भी चाली चाली मैडम को गाड़ी पाखरे पहुंची गले। पुणी मैडम डोर खोली कहिले कि तुमे तीन जण गाड़ी भितरे बसी जाओ। बंधु माने ओमकार ड्राइवर पाखरे आउ दुई झियो मैडम को पाखरे बसिले। आउ तापरे स्नेहा मैडम भाई भौणी तीन जण को तांको क्वार्टर को नेकी गले। घरे पहुंचीबा परे तांको हॉल रे बसई दिया गला। आउ स्नेहा मैडम तांको रूम को चली गले। आउ किछि समय परे कपड़ा चेंज करी फ्रेश होई बाहर को आसिले। आउ हॉल रे तांको पाखरे बसी पड़िले। सेई समय पर्यंत चा जलखिया भी आसी जाउछि। आ मैडम तांको सहित मिसी चा जलखिया खाई सारिबा परे सेमानको पचारिले कि एबे मते कुह घटना कौन? आरंभରୁ शेष पर्यंत गोटी गोटी करी निर्भय मते सब कथा कुह। काहाकू किछि भी डरिबा दरकार नहीं। किंतु ओमकार किछि भी कहि पारिला नहीं। किंतु तार जणे भौणी कहिला, मैडम से माने जेउ जमी आम ठारू दस्तखत नै छथि, एहा कहि नै छथि कि आम ठारू तुम बापा बहुत वर्ष पूर्वरु पैसा नैथिले आ कहउछंती कि 10 वर्ष पूर्वरु पैसा देइछंती बोली। आ बापा को भी मरिबार 3 वर्ष हे गलानी। तांकर मृत्यु परे से माने आम भाई को डरेई धमक देबारे लागिले आउ पैसा मध्य मागिबारे लागिले। कहउथिले कि एबे देई देले केवल जमी रे ऋण सुझी होई जिवो, न हेले तुम घर भी आमे नै जिवो। आउ जदि या ठारू अधिका डेरी करिवो त आमे तोर भौणी मानकु माने आमको ओलोटा सोलोटा कथा कुहंती। एतिकी कहिबा मात्रे से झियो दुई जण भी कांदी पारे लागिले। मैडम सब सुनी सारिबा परे कहिले कि सेमानक ठारू तुम बापा केते टका आनिथिले? ओमकार कहिला, मैडम आमे किछि भी जानिनु। सेही लोक माने कहउछंती कि 10 वर्ष पूर्वरु 2 लाख टका नै छंती। आउ 8% सुध लगेई 20 रु 22 लाख टका कहउछंती। आउ एथि पई से माने आम ठारू हमर सब जमी छड़े नै गले। आ मो भी बाध्य होई सब जमी देई देली। मैडम कहिले, तुमे जमी तांको नारे करिबा परे सेमानक ठारू पैसा नै ना हो कि? ओमकार कहिला, ना मैडम, से माने मते किछि भी पैसा देई नाहंती। कहउछंती कि जेते पैसा हमर तो ऊपर अछि तार अधा दाम भी तोर जमीर नुहे। आउ से माने मते कोन पैसा देबे? मते मोर भौणी मानकर चिंता थिला तो सेथि पई सेमानकु सेई सब जमी तांको नारे करि देली। हमर ए दुनिया रे आ केही भी नाहंती, केवल मु एमानकर सहारा। आउ आमे केवल 3 जण ही अछु। आउ एमिति रे भी सेई लोक मानकर किए कोन बा करि परिबो? सेमानकर जहा इच्छा से माने ताहा करूछंती। पूरा गाँ रे कहार बेते साहस नाही जे तांको केही अटकाई परिबो। सेमानकु जहार भी पसंद आसे से माने जेमिति हेले भी से जमी को तांको नारे करिकि ही रुहंती। स्नेहा मैडम कहिले, अच्छा ठीक अछि, एबे तुमे माने शांत होई जाओ। से सेमानको गाड़ी रे बसेले। आ निज क्वार्टर ठारू अल्प दूर रे जणे एसटीएम मैडम को क्वार्टर थिला। तांको पाख को नेकी गले। एसटीएम भी जणे महिला ही थिले। स्नेहा मिश्र तांको देखा कले आउ तांको सहित कथाबार्ता भी हेले। आउ ए 3 भाई भौणी भी तांको सहित सेही ठारे उपस्थित थिले। तो स्नेहा मैडम एसटीएम को सब तथ्य देई सारला परे कहिले कि देखंतो मैडम, एमिति सब परिस्थिति हेई सारिछि। आउ एबे तो पूरा कथा बहुत आगको बढ़ी जाइछि। एमानकर भी जमी सब आईन रो विरोध रे जाई छड़े निया जाइछि। आउ एमानकर भी जमी सब सेई गुंडा माने ही नेई छंती। बंधु माने से तहसील ऑफिस रे स्नेहा मिश्रंकर पोस्टिंग हेइछि तो मात्र 6 मास भितरे सेई लोकर एटा 11 नंबर रजिस्ट्री थिला। आउ एहा पूर्वरु मध्य एथि पई केते लोकंकर जमी निज नारे करि नै छंती। प्राय 100 रु 200 एकर जमी छड़े रखि छंती। आ से माने 4-5 जन पार्टनर होई काम करू छंती।
ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ଛଡେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ କେହି ବି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ସ୍ନେହା ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜମି କିଣୁଥିଲେ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ତଦାରଖ ଛାନବିନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଏହି ମହିଳା ଏସଡିଏମ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ତ ସ୍ନେହା ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତ ଏସଡିଏମ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି ଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏସଡିଏମ ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ନେହା ମ୍ୟାଡାମକୁ କହିଲେ କି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ ତ ମୋତେ ଖବର କରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜେଲର କାଠଗଡା ଭିତରେ ପୁରେଇ ପାରିବି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜମିର ଦସ୍ତଖତ ନେଲା ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗର୍ବର ସହିତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଓମକାରକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ନେହା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଗଲା କି କିଛି ନା କିଛି ଗଡବଡ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଓମକାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ କି ରାତିରେ ଆରାମରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି ହିଁ ଅଫିସ ବାହାରେ ଗଛ ତଳେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ତ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଏସଡିଏମ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏସଡିଏମ ମ୍ୟାଡାମ ଏସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ତ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି ଯଦି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ କି ଏମାନେ ସବୁ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କଥା ଶୁଣି ଓମକାର ଡରି ଯାଉଛି। କହିବାରେ ଲାଗିଲା କି ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୋ ଜମି ଜବରଦସ୍ତି ଛଡେଇ ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ମତେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବେ ତ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଏସଡିଏମ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି ଏବେ ତୁମେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ, ତୁମକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବଳ ତୁମ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ଆମର ବି ଭଉଣୀ। କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ। ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏହିଟାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସହରରେ ବହୁତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଏହିଠାରେ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି। ଆଉ ଏମାନେ କଣ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି? ତ ଓମକାର କହିଲା କି ମ୍ୟାଡାମ ଏମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏସଡିଏମ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ସ୍ନେହା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି ତୁମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ, ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ କାଲି ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଓମକାରକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାହସ ଦେଲେ। ଓମକାର ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଏସଡିଏମ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ୟା ପରେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ କଲ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କି ସେ ଯାହା କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡିନ କାହିଁକି, ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ରୁବାବ ଦେଖାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଉ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୋଲିସ ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ଡାକି ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଦେବା ଆରୋପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନ ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପରେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କରିଥିବାର କାମ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଓମକାରର ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର 6 ମାସର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପରେ ସେଇ ସହରର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ହେଉଛି ପିସିଏସ୍ ଅଫିସର ଆଉ ଏସଡିଏମ ଅଫିସରଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାର ମିସାଲ, ଯିଏ ଓମକାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ମତ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
मो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित भिडियोटी को लाइक और शेयर मध्य करदेवे। एबे पाए मु रखुची, पुणी देखा हेबो आउ एक नुआ भिडियो माध्यम रे। एबे पाए मते विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।